paling unggul di provinsi ini. Langsung saja dengan gercepnya kita melihat perkembangan dan perubahan yang drastis perolehan elektabilitas masing-masing paslon usai debat kelima atau debat final malam ini, tanggal 4 Februari 2024. Ini adalah debat penentuan dan finalnya para pemilih menentukan elektabilitas paslon terbaik, apakah Amin atau Pragib ataupun Gama. Yuk langsung saja kita lihat. Sekarang kita mulai dari Provinsi Jambi. Anies Muhaimin 45%, Prabowo Gibran 35%, Ganjar Mahfud 20%. Pasangan nomor urut 1 paling unggul di provinsi ini. Kita lanjutkan di Provinsi Lampung. Anies Muhaimin sebesar 15%, Prabowo Gibran 35%, dan Ganjar Mahfud 50%. Pasangan nomor 3 menjadi pemenang di sini. Kita lihat di Provinsi Bengkulu. Anies Muhaimin 35%, Prabowo Gibran 50%, dan Ganjar Mahfud 15%. Pasangan nomor 2 paling tinggi di daerah ini. Kita lihat di Provinsi Maluku. Anies Muhaimin 20%, Prabowo Gibran 35%, Ganjar Mahfud 45%. Pasangan nomor 3 menjadi pemenang di sini. Kita cek di Maluku Utara. Anies Muhaimin 46%, Prabowo Gibran 35%, Ganjar Mahfud 19%. Pasangan nomor urut 1 paling unggul di provinsi ini. Kita lihat di Provinsi Riau. Anies Muhaimin 35%, Prabowo Gibran 45%, Ganjar Mahfud 20%. Pasangan nomor 2 paling tinggi di daerah ini. Kita lihat di Kepulauan Riau. Anies Muhaimin 46%, Prabowo Gibran 35%, Ganjar Mahfud 19%. Pasangan nomor urut 1 paling unggul di provinsi ini. Kita cek di Provinsi Gorontalo. Anies Muhaimin 35%, Prabowo Gibran 35%, Ganjar Mahfud 30%. Pasangan nomor urut 1 dan 2 sama-sama unggul di sini. Sekarang ke Provinsi Bali. Anies Muhaimin 20%, Prabowo Gibran 45%, Ganjar Mahfud 35%. Pasangan nomor 2 paling tinggi di daerah ini. Sekarang kita lihat di Provinsi Nanggurai Aceh Darussalam. Anies Muhaimin 45%, Prabowo Gibran 35%, Ganjar Mahfud 20%. Pasangan nomor urut 1 paling unggul di provinsi ini. Sekarang kita coba lanjutkan ke Sulawesi Barat. Anies Muhaimin 46%, Prabowo Gibran 35%, Ganjar Mahfud 19%. Pasangan nomor urut 1 paling unggul di provinsi ini. Sekarang kita lihat di Sulawesi Tengah. Anies Muhaimin 26%, Prabowo Gibran 24%, Ganjar Mahfud 50%. Pasangan nomor 3 menjadi pemenang di sini. Selanjutnya di Sulawesi Utara. Anies Muhaimin 15%, Prabowo Gibran 34%, dan Ganjar Mahfud 51%. Pasangan nomor 3 menjadi pemenang di sini. Seterusnya di Sulawesi Tenggara. Anies Muhaimin 18%, Prabowo Gibran 47%, dan Ganjar Mahfud 35%. Pasangan nomor 2 paling tinggi di daerah ini. Seterusnya di Sulawesi Selatan. Anies Muhaimin 41%, Prabowo Gibran 35%, dan Ganjar Mahfud 44%. Pasangan nomor 3 menjadi pemenang di sini. Seterusnya di Nusa Tenggara Timur. Anies Muhaimin 26%, Prabowo Gibran 51%, Ganjar Mahfud 23%. Pasangan nomor 2 paling tinggi di daerah ini. Seterusnya di Nusa Tenggara Barat. Anies Muhaimin 45%,
Prabowo Gibran 35%, Ganjar Mahfud 20%. Pasangan nomor urut 1 paling unggul di provinsi ini. Kita lanjutkan lagi di Sumatera Utara. Anies Muhaimin 26%, Prabowo Gibran 49%, Ganjar Mahfud 25%. Pasangan nomor 2 paling tinggi di daerah ini. Seterusnya kita lihat di Sumatera Selatan. Anies Muhaimin 24%, Prabowo Gibran 26%, dan Ganjar Mahfud 50%. Pasangan nomor 3 menjadi pemenang di sini. Seterusnya kita cek di Sumatera Barat. Pasangan nomor urut 1 35%, pasangan nomor urut 2 33%, dan pasangan nomor urut 3 32%. Pasangan nomor urut 1 paling unggul di provinsi ini. Selanjutnya di Provinsi Bangka Belitung. Pasangan nomor urut 1 25%, pasangan nomor urut 2 49%, pasangan nomor urut 3 26%. Pasangan nomor 2 paling tinggi di daerah ini. Selanjutnya kita ke Kalimantan Barat. Pasangan nomor urut 1 24%, pasangan nomor urut 2 50%, dan pasangan nomor urut 3 26%. Pasangan nomor 2 paling tinggi di daerah ini. Seterusnya di Kalimantan Timur. Pasangan nomor urut 1 19%, pasangan nomor urut 2 46%, dan pasangan nomor urut 3 35%. Pasangan nomor 2 paling tinggi di daerah ini. Next ke Kalimantan Selatan. Pasangan nomor urut 1 15%, pasangan nomor urut 2 51%, pasangan nomor urut 3 34%. Pasangan nomor 2 paling tinggi di daerah ini. Selanjutnya lagi ke Kalimantan Tengah. Anies Muhaimin 26%, Prabowo Gibran 50%, dan Ganjar Mahfud 24%. Pasangan nomor 2 paling tinggi di daerah ini. Kita lihat lagi di Kalimantan. Anies Muhaimin 25%, Prabowo Gibran 49%, dan Ganjar Mahfud 26%. Pasangan nomor 2 paling tinggi di daerah ini. Seterusnya kita lihat di Papua Induk. Anies Muhaimin sebesar 15%, Prabowo Gibran 70%, dan 15% diraih oleh Gama. Pasangan nomor 2 paling tinggi di daerah ini. Selanjutnya kita ke Papua Barat. Anies Muhaimin 19%, Prabowo Gibran 61%, Ganjar Mahfud 20%. Pasangan nomor 2 paling tinggi di daerah ini. Selanjutnya di Papua Barat Daya. Anies Muhaimin 15%, Prabowo Gibran 65%, dan Ganjar Mahfud 20%. Pasangan nomor 2 paling tinggi di daerah ini. Kita lihat di Papua Tengah. Anies Muhaimin 21%, Prabowo Gibran 65%, dan Ganjar Mahfud 14%. Pasangan nomor 2 paling tinggi di daerah ini. Kita lanjutkan di Papua Pegunungan. Anies Muhaimin 14%, Prabowo Gibran 70%, dan Ganjar Mahfud 16%. Pasangan nomor 2 paling tinggi di daerah ini. Next lagi ke Papua Selatan. Anies Muhaimin 11%, Prabowo Gibran 79%, dan Ganjar Mahfud 10%. Pasangan nomor 2 paling tinggi di daerah ini. Kita teruskan di Jakarta, ibu kota. Anies Muhaimin 35%, Prabowo Gibran 35%, Ganjar Mahfud 30%. Pasangan nomor urut 1 dan 2 sama-sama unggul di sini. Kita cek di Provinsi Banten. Anies Muhaimin 33%, Prabowo Gibran 35%, dan Ganjar Mahfud 32%. Pasangan nomor 2 paling tinggi di daerah ini. Seterusnya di Yogyakarta. Anies Muhaimin 26%, Prabowo Gibran 39%, Ganjar Mahfud 35%. Pasangan nomor 2 paling tinggi di daerah ini.
Kita cek di Jawa Barat. Anies Muhaimin 36%, Prabowo Gibran 38%, dan Ganjar Mahfud 26%. Pasangan nomor 2 paling tinggi di daerah ini. Seterusnya di Jawa Tengah. Anies Muhaimin 24%, Prabowo Gibran 38%,